Man! Sa mga ayaw, huwag nyo na lang panoorin, B. Kasi yung iba may gusto. Uy, man! Man? Wala, hindi na makapagsalita. Sa'yo na. Wala, kanina may... wala palang tao. Pero may kausap siya, no? Wala. Guys, sige ganito na lang. Pag di nyo gusto at natatakot kayo, scroll nyo na lang ako. Okay? Kasi may viewers akong gusto to eh. Like, talagang requested nila. Hindi ko maano lahat ng mga ano nyo. Kasi 2 hours lang ako naka-live eh. Okay? Huwag kayo mag-away sa comment section. Bro, problem ni. Ay, siyo lang ka. Gigigil ako sa'yo eh. Kasama niya nga pala Talaga talaga. ka alam eh. Pati ako Canteen? nagulat. Sumakit batok. Bali eh. Okay, overnight sa office. Sikit sikut. Okay. Tadi nampak ayuk wah. Wah, mata mi bro. Feeling painful siya. Overnight. Just now, siya. So, sila pala. Tama, POV is point of view. Sumakit Buru batok ko sa lang gulat. I also really cannot think ah. Never mind lah, we just see what's happen tomorrow then. Just go with it lah. Main kite pakai. On ah. On ba? Sorry guys. Oo, I sleep first, nangangalay din minsan. Cannot take it dia. Mak boring. Sorry. Yung monitor ko kasi Sorry guys. naka-side dito sa akin, kaya medyo nangangalay. Sorry guys. I sleep first. Okay. Let's go. Sino kayo ano dyan sa office yan eh. Straight mo lang. Yes. Eto na. Meron. Malinis, Ay, shucks na. mabango Ano sa nang- damit ano? at detergental sa kamay. Ay, napakaswerte New Kala talaga may Liquid ads. Detergent. Ay, dalawa pa talaga ang ads. Uy, dalian mo. Bawal yan. Ayan na. Wait lang. May naka-headset ba dito? Mag-headset kayo ah. Kasi kung gusto nyo lang ng fully experience yung tunog kasama. Okay, kunwari nananaginip ko no. Uy, Poco? Tama ba? Poco? Poco ko no. Meron siyang panaginip na Poco. Okay, tulog yung mga kasama. Apa aku nampak tadi? What did I do? I just see. Poco, oo. Gosh. Sorry. Mama mo blue. Astagfirullah. Nangalay siya. Perut aku sakit dah. Aku dah pergi ke toilet dah ni. Teka. Macam sikit Totoo ni. ba yan? Baka mamaya pokong yan ah. Okay. Wait lang. Thanks man. Gisingin mo yung dalawa. Baka pokok na rin. Aduh, sakit pula. Pupulikatin ka talaga dyan, no? Kita mo, binalot mo yung sarili mo. Ito na naman yung isa niyang kasama. Yung kasama niya, prankster yan. Mamaya pokong na yan. Tingnan nyo ah. Jap, handphone aku. Yan yung kasama niyang prankster. Ayan. Aduh. Hindi naman nakakatakot, Dens. Mana? Man, Ang hirap mo pasayahin, Dens. macam mana ni? Pag mahirap kayo pasayahin, Lalo man. scroll up na, ha? Aduh. Ito na tayo. Okay. Uy, nagsara yung pinto doon. Bakit ba? Saan baka Apaan, bro? pupunta? Ako ni, Magsi-CR lang, oh. Aduh. Makan ni.
Cepat sikit lah. Man. Dududa Sorry, na man. ako Sorry, man. dyan sa kasama na Bro, yan. aku sakit gila lah. Tahan saat ni. Aduh. Eh, lambat lah kau, Dil. Sorry. Aku tak boleh tahan lah. Ayun, sumunod. Man. Okay, game. Toilet. Okay, sorry. Sekejap. Aduh. Leman. Aduh. Ito, totoo na ba to? Nagulat din ako, be. Ayoko na yan. Ayan na. Okay, Aduh. Ya Allah, sakitnya perut aku. Inulit yung naulit to, pero mamay tumalon eh. Parang ganon, Dave. Aduh. Bakit masakit yung tuhod niya? Sorry. Napano Apa, siya? Puli ka? Alamak. Nak keluar. Encik. Tak tahu siap makan apa ni semalam. My God, Kantin oo. lah. Suspek kantin lah. Merong ano? Asal? Lupa nak main phone lah. Oo. Tak payahlah dah dekat ni. Nak pergi toilet. Ah, babalik siya. Alamak, licin air dah. Babalik bang. siya. Gila. Dali. Tak tahan lah, sorry. Naku, bumalik nga. Iniwan na siya. Wala siyang kasama, be. CR naman talaga plano ni. Okay, nadya-jabs na. Eto na, guys. Ano na, panigurado na yung mabigat na eksena. Nandyan na yan. Alamak. Problem lah. Tak sakit perut pula. Hei. Macam sakit perut ni. Hei. Kau kat dalam? Aku yang seorang tadi. Nasa loob. Di ba sabi niyo kunin niya yung phone? Magmamadali siya. Kau nak aku tunggu tak? Do you want ito eh? Man? Man? Wala dyan, huy. Hala. Kinakabahan din siya. Man? Wala. Sa kabila. Sarap, Pusit. no? Mag-Inasal Pork Barbecue yan. May Mas sarap na juicy nakakatakot yung bang lambot. inasal. 99 lang. Walang joke ka mang inasal, wrong timing ka. Gutom ako ngayon. Ayun na. Okay, guys, disclaimer baka mamaya may nagsisisure dyan na scroll up. Ay! Ano daw? Teka lang, the next few clips actually footage of the okay. May nangyari? You haven't won. Seryoso ka? Sufi sururin nasminal jinnati wal Eh? Saan iban? Sabar.
Tarik nafas. Ingat Allah. Allahu Akbar. Ayoko na. Huwag na natin panoorin, guys. Nasaniban ng tuluyan, B. Allahu Akbar. Saniban sila. Allahu Akbar. Dengar suara Maidin. Dengar suara Maidin. Di ba pokong yan siya? Kuat, kuat. Hinaan ko lang, B, kasi maano tayo sa record ng TikTok. Ha? Kalau kau berani cakap, dia tak aku lah. Okey, kita kurang kau bersihan. Akif, duduk. Bukan Tengok Muslim sana. right? Orang Islam right? Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fight it, fight it. Dia tak ada benda. Fight it. Sorry sa mga Muslims, I mean, kasi nasaniban sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pinapaalis yung video daw. Nafasa. Sorry po. Hindi ko naman pinag-aanuhan kasi talagang POV kasi nila. I mean, content nila yan. Nasaniban nga lang, natuluyan. Same video, kaso lang may disclaimer. Natuluyan yung mga actors. Like, dalawa ata. Na sinaniban. Lahat sila halos. POV pa rin to. May disclaimer nga, nabasa niyo ba? So, meron dun sa location nila. Like, kung parang video, ano lang sana sila, acting lang, natuluyan. Ada lagi nih. Kaya pinagdarasal sila ng isa nilang kasama. Ano to? Ano klaseng tubig to? Naghihila mo sila. Nasaniban po, Phantom, di ba? POV tayo, nanonood tayo ng ano. Ayun na, wala na. Tapos na yata. Natuluyan sa ibang actors, yun. Sorry, napindot ko tong ano na to. Hindi